إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر حاضرین جمعہ اور معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا اور اس عظیم کائنات میں بسنے والے انسانوں کی روزی روٹی کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لیتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کائنات میں بسنے والے ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفات بتائی ہیں، مومن بندوں کی عادتیں بتائی ہیں، کہا کہ مومن آپس میں دوست ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومن خواتین مومنات آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں۔ ان کی آپس میں محبت اور دوستی کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کا راز یہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور جہاں بھی زندگی میں برائی نظر آتی ہے برائی کو روکنے کی
کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. حضرات، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں میں نیک بن جاؤں، میری بیوی بچے نیک بن جائیں، ہمارے خاندان والے نیک بن جائیں، میں شرک سے بچ گیا، میں بدعات سے بچ گیا، میں خرافات سے بچ گیا، بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، اسلام میں یہ کافی نہیں ہے. میں بچ گیا، میرے گھر والے بچ گئے، کافی نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے جہاں میں شرک سے بچا ہوا ہوں، میرے معاشرے میں رہنے والا ہر فرد بھی شرک سے بچا رہنا چاہیے. میں جہاں بدعات و خرافات سے بچ گیا، میری کوشش یہ ہونا ہے کہ میرے معاشرے میں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں ان کو بھی میں بدعات و خرافات سے بچانے کی کوشش کروں. میں جہاں بے حیائی اور غلط دوستوں سے بچ گیا، میری کوشش ہونی ہے اور آپ کی کوشش ہونی ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے اور ہمارے قبیلے سے، ہمارے کنبے سے وہ لوگ جو غلط دوستی میں مبتلا ہیں، شراب نوشی میں پڑے ہوئے ہیں اور نشاور چیزوں میں گرے ہوئے ہیں، غلط دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں، میری کوشش اور آپ کی کوشش یہ ہونا ہے کہ ان کو بھی جو ہے بے حیائی برائی سے بچانے کی کوشش کرنا. یہ اسلام کا مقصود ہے. میں بچ گیا یہ ناکافی ہے، میرے ساتھ میری کوشش یہ ہونا ہے کہ میرے ساتھ میرے محلے والے، میرے خاندان والے، میری بستی والے اس گناہ سے بچ جائے. اسی کی بنیاد پر ہماری دوستیاں قائم ہونا چاہیے. دنیا میں محض ہماری دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کام کرتا ہے. ہماری دوستی کی بنیاد یہ بزنس کا میرے ساتھ ساتھی ہے. ہماری دوستی کی محض بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس لیے ہم دوستی کرتے ہیں کہ اعلیٰ خاندان والا ہے. ہم اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، یہ ہماری تعلیمی زندگی کا ساتھی ہے. شریعت نے کہا یہ ساری دوستیاں اللہ کے نزدیک محبوب نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دوستی وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دوستی وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس بنیاد پہ ہم آپس میں دوستی کرنا ہے. میں ہوں اور آپ میرے دوست ہیں. اگر میرے اندر کوئی خرابی آپ دیکھتے ہیں، میرے اندر کوئی غلط کام دیکھتے ہیں، آپ دوست ہونے کے حیثیت سے آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ مجھے روکیں، کہیں کہ بھائی آپ کی زندگی میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس سے آپ کو رکنا ہے. میں آپ کا دوست ہوں، دوست ہونے کے لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو روکوں. اس بنیاد پہ جو دوستیاں قائم ہوتی ہیں یہ پائیدار دوستی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دوستی ہوا کرتی ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی جو ہے افضل الامم ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہے. اس امت کو افضل ترین کیوں کہا گیا؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا کہ یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتی ہے. تو امت، اگر یہ ساری امت افضل امت بننا ہے، افضل امت بننے کے لیے ہماری اجتماعی کردار کیا ہونا ہے؟ اجتماعی کردار یہ ہونا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں. یہ امت کا افضل ترین ہونے کا ایک افضل ترین ہونے کی علامت ہے. اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو یاد رکھیے ہم افضل امت کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صفت ہمارے اندر مفقود ہے. آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چھوٹی غلطی دیکھتے کیسے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. آپ کتب احادیث پڑھ کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
सूरज को गिरहन लग गया, सूरज को गिरहन लग गया। तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले ज़माने जाहिलियत में लोगों का एक अकीदा था, वो फासिद अकीदा क्या था? कहा कि जिस किसी बड़े आदमी की वफात होती है उस दिन सूरज गिरहन या चांद गिरहन लगेगा। अब लोग जो है उस दिन गिरहन लगा, उसी दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटी उम्र में बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया, उसी दिन सूरज गिरहन लगा। तो बाद सहाबा के ज़हन में ये बात आई शायद इब्राहिम रज़ियल्लाहु उनकी वफात की वजह से ये गिरहन लग गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, कहा कि ऐ मेरे सहाबा, इन्न शम्सा वल कमरा आयतानि मिन आयातिल्लाह, कहा कि ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत और किसी की पैदाइश की वजह से गिरहन नहीं लगा करता। ये गिरहन क्यों लगता है? अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी को सल्ब करता है, निकाल लेता है, ये बताने के लिए इंसानों को, है इंसानों ये सूरज जो चमक रहा है, दमक रहा है, इसको एक दिन जो है मुकम्मल बेनूर ही मैं कर दूंगा, इस पर मेरा कंट्रोल चलता है। एक दिन ऐसा आने वाला है ये सूरज, ये चांद, दुनिया में बहुत सारे लोग इसके सामने सजदा करते हैं। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम, कहा कि तुम जो शिरक कर रहे हो और तुम्हारे माबूद जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, चाहे वो सूरज क्यों ना हो, चांद क्यों ना हो, सबको उठा के हम जहन्नम में फेंक देंगे। सूरज का कोई कसूर नहीं, चांद का कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इसलिए सूरज को जहन्नम में डालेगा, चांद को इसलिए डालेगा, इसलिए कि मुशरिक जो उसकी लिए सजदा किया करता था उसके अजाब में बढ़ोतरी होने के लिए अल्लाह ताला इस तरह करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि जहाँ माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती देखते, अकीदे की खराबी देखते, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका साहबा को, कहा कि इब्राहिम की वफ़ात की वजह से इस तरह नहीं हुआ है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा कि माशा अल्लाह व शित, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को देख के कहा, अल्लाह के नबी आप चाहें और अल्लाह चाहें, अल्लाह चाहे और आप चाहें तो ये काम होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने गलत जुमला कहा, कहा कि अल्लाह की चाहत को और मेरी चाहत को तुमने मिला दिया, ये तो शिरक हो जाएगा। अल्लाह की चाहत अलग है, मेरी चाहत अलग है, अल्लाह का मकाम अलग है, मेरा मकाम अलग है। ये कहो कि अल्लाह चाहे फिर तुम चाहे, तो अल्लाह की मशीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत एक नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। कैसे इस्लाह फरमाया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक औरत अपने बेटे के मरने के बाद उसके पास बैठ के रो रही है, जोर जोर से रो रही है। शरीयत ने कहा किसी के मरने पर कोई आदमी जोर से रोता है, चीख कर रोता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लतमल खुदूद वशक्कल जुयूब वदआ बिदअवल जाहिलिया, कहा कि लैसा मिन्ना, वो अच्छा मुसलमान नहीं है, सच्चा मुसलमान नहीं, वो मुसलमानों के सफ़ों से खारिज हो जाता है जो आदमी किसी के मरने पर अपने आप पे मार रहा है, कपड़े फाड़ रहा है और चीख चीख के रो रहा है, मरे हुए इंसान के बारे में कहता है कि तुम कितने अच्छे इंसान थे, जबान से अपने अल्फाज निकालता है। कहा कि ये अच्छा मुसलमान नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तालीम की बुनियाद पे एक औरत रो रही थी, कहा कि सब्र करो। वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी नहीं, कहा कि तुम्हारा तकलीफ हुई तो मालूम होता, मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं रो रही हूं, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए वहां से। लोगों ने उस औरत से कहा किसको तुमने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो तुम्हारी तरबियत कर रहे थे। वो फौरन चौकन्ना हो गई और पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप थे जो मेरी इस्लाह कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को डांटा नहीं,
उस औरत को अपने घर से धुतकार के भेजा नहीं, जो हमारी इस्लाह का अंदाज होता है। हम कभी किसी आदमी की इस्लाह करते हैं, उसको जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, कमतर समझते हैं, ऐसा नहीं समझा। प्यारे नबी ने कहा कि उस औरत को माफ कर दिया, कहा कि अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कहा कि देखो सब्र किसका नाम है? तकलीफ पहुंची वहीं से सब्र करना है आपको। तकलीफ पहुंची अव्वल वक्त में सब्र करना, ये सब्र है। तकलीफ पहुंची है, रो लिया, सब कुछ हो गया, एक दिन 2 दिन गुजर गए, बात कहते हैं कि अब मैं सब्र करूंगा, ये सब्र नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र ये है, तकलीफ पहुंची उसी वक्त से आपको सब्र करना, यही असल हकीकी मानों में सब्र है। तो मेरे भाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह का अंदाज कैसे हुआ करता था, ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। और बुराई को देखकर रोकने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए हमारे अस्लाफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन, आज का माहौल कैसा है? मैं देखूं आपके अंदर कोई बुराई, या कोई आदमी किसी के अंदर बुराई देख के कहता है भाई आप बुराई का काम कर रहे हो, जो कर रहे हो वो गलत है, तो वहां से जो है वो मुड़ जाता है, पलट जाता है, और वहां से उसकी इसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। तुम जाके मुझे क्या बोलने का। हमारे मुआशरे में जो है इसी चीज़ की वजह से आपस में जो है एक दूसरे को भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकने का काम ख़त्म होते जा रहा है। याद रखिए दिल की मुर्दगी है, ये हमारे ज़मीर की मौत है, इस वजह से हम इस काम को अंजाम नहीं दे रहे। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखो, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखो, कैसे थे सहाबा इकराम। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अबू लुलु फ़ैरोज़ अल मजूसी ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज में छुरा लाया था और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कई मरतबे वार किया, यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में एक सुराख पड़ गया। अब लोग उठा के ले गए, आखिरी वक्त चल रहा था, हकीमों ने, इलाज करने वालों ने बताया कि इनका अब जीना कोई भी, इनका जीने की कोई भी जो है उम्मीद नहीं है। ऐसे में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हर आदमी आता, तसल्ली देता, कहता कि देखो तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हो, तुमने ज़िंदगी में बड़े नेकियां की हैं, बहुत कुछ तारीफ़ करके जाते। यहाँ तक कि एक आदमी आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को तसल्ली दे के जा रहा था, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको बुलाया, कहा कि इरफ़ा थौबक, कहा कि इरफ़ा थौबक फ़इन्नहु अनक़ा लिथौबिक व अत्क़ा लिरब्बिक, कहा कि अल्लाह के बंदे तुम्हारा कपड़ा टखने से नीचे लटका हुआ है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कपड़े को टखने से ऊपर रखो, ये तुम्हारे कपड़े की सफाई भी होगी, अल्लाह का डर भी तुम्हारे दिल में आएगा, डर के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अभी आपने गौर किया किस हालत में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं, भलाई का हुक्म दे रहे हैं, आखिरी सांस चल रही है, सकरात की हालत कही है, थोड़ी देर में रूह परवास करने वाली है। ऐसे वक्त में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों के अंदर बुराई देखते हैं, वहीं पर टोकते हैं, वहीं पर उनकी इस्लाह करते हैं। इसी तरीके से मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर है, मदीने का गवर्नर है, हजारों के लोग ईद की नमाज के लिए जमा हुए हैं। ईद की नमाज का तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, बाद में खुतबा देते थे। उसने क्या किया, भाई कोई ये बच्चों को थोड़ा इस्लाह करें, एक जगह बैठा लें, बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों को बेटे बैठ जाइए, उनको देखिए आप। तो मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर है, उसने क्या किया, खिलाफ सुन्नत, ईद के दिन सारे लोग जमा हैं, ईद के दिन मिंबर पे चढ़ गया, हालांकि नमाज पढ़ा के मिंबर पे चढ़ना था, तो मिंबर पे चढ़ के बयान देने लगा। तो वो सारे मजमे में सहाबा भी मौजूद थे, एक सहाबी सारे हजारों के मजमे में उठ गए, कहा कि तुम सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत ये थी, प्यारे नबी ईद के दिन पहले नमाज पढ़ाते थे, बाद में खुतबा देते थे, तुमने जो है गलती की है,
सुन्नत के खिलाफ काम तुमने किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तो इस सहाबी ने रोका उन्हें, ये नहीं सोचा कि इतने मजमे में जो है मेरी शर्मिंदगी होगी, तो उन्होंने सोचा कि इतने मजमे में उसने सुन्नत के खिलाफ काम किया है, इतने मजमे में ही उसकी इस्लाह होना है। उसने उज़्र पेश किया, कहा कि मैं पहले नमाज पढ़ाता हूँ, बात बयान बोलता हूँ तो लोग चले जाते हैं, कहा कि उसका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल नहीं होता। तो मेरे भाई याद रखिए, तो ये सहाबी जो उन्होंने उन्हें बताया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उन्हें हदीस सुनाई, तुमने अपने हक को अदा कर दिया। तो इस लिहाज से हमारे मुआशरे में जहाँ भी खराबी नज़र आती है हम उसको रोकने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। कहा कि लोगों बुराई को देखते हो, अपने हाथ से रोको। हाथ से रोको का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हालात का ख्याल किए बगैर, हालात का ख्याल किए बगैर आप वो पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ा आदमी गलती कर रहा है जाके उसको हाथ से रोक रहे हैं। इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता आपको। आप अपने घर में देख रहे हैं कि आपकी औलाद बिगड़ रही है, बेनमाजी बन रही है, तो शरीयत आपको हुक्म देती है कि आप बाप होने की हैसियत से, भाई होने की हैसियत से, आप घर के जिम्मेदार होने की हैसियत से अपने हाथ से उनको जो है रोकिए। हाथ से अगर रोकना है तो रोकिए। आप देख रहे हैं अपनी घर में उसकी बीवी बिगड़ रही है, इस्लामी शरीयत की पासो लिहाज नहीं रख रही है, आप अगर चाहें तो अपने हाथ से वहां रोकने में हिकमत है, वहां हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप हाथ से रोकें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी, अपनी ज़बान से उसको समझाइए, ज़बान से समझाइए। आपसे बड़ा आदमी है, मुआशरे में देखते हैं कि आप उसको ज़बान से समझाइए, नसीहत कीजिए, अहादीस बताइए, देखिए जो तुम काम कर रहे हो इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ये गुनाह का काम है, ज़बान से समझाइए। और तीसरी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अगर आप हाथ से भी नहीं रोक सकते, ज़बान से भी नहीं रोक सकते, आप देख रहे हैं कि आप हाथ से भी रोकने की पोजीशन में नहीं है, ज़बान से बोलने की भी पोजीशन में नहीं है, तो दिल में तो बुराई को बुराई समझो, दिल में तो बुराई को बुराई समझो। और अगर तुम्हारे मुआशरे में शिरक हो रहा है, बिदात हो रही है, खुराफात हो रही है, शराब नोशी हो रही है, बीड़ी सिगरेट के लोग आदी बन चुके हैं, गुनाह हो रहा है मुआशरे में, बेपर्दगी हो रही है मुआशरे में, ऐसे मुआशरे में अगर कोई आदमी बुराई को देख के भी खामोश रह जाता है, प्यारे नबी कहते हैं वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खरदल मिनल ईमान, ऐसे इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं है। अल्लाह अकबर। बुराई को बुराई समझना, बुराई को अपने दिल में बुराई तो समझना, ये सबसे कमजोर ईमान की अलामत है। हजरात, हम मुआशरे में हमारे बहुत सारे लोग इस्लाह का काम करते हैं, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं। देखिए एक उसूल उलमा ने बयान किया है। क्या उसूल है? उसूल ये है कि आप जिस बुराई को रोकने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं इससे बुराई से रोकूंगा इसको, ये शरारत में आके और बड़ी बुराई करेगा। मसलन कोई आदमी नशावर चीज का इस्तेमाल कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसको जाके रोक रहे हैं तो वो जिद में आके जाए शराब लेके आपके सामने पिएगा। शरीयत ने कहा कि ऐसे मौके पर आपको इस्लाह नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कम में था, आपके बोलने से बढ़ जाएगा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इसमें उसवा देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने काबा का दरवाज़ा आज भी आप देखेंगे इंसान के खड़े होने के बाद, हाथ बुलंद करने के बाद दरवाज़ा लगता है, जिसे हम मुल्तजिम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, जब ज़माने जाहिलियत में जो काबतुल्लाह के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने काबतुल्लाह के दरवाजे को कुछ ऊंचा बनाया। इसलिए ऊंचा बनाया कि इस काबतुल्लाह के दरवाजे में हम दाखिल होंगे और हम जिसे चाहें उसे दाखिला देंगे, उसके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दरवाजे को ऊपर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि वो दरवाज़ा नीचे किया जाए, उसके मुकाबिल में कोई और दरवाज़ा बना दिया जाए। ख्वाहिश थी
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں اگر یہ کام کروں گا، ابھی ابھی قریش کے لوگ اسلام میں آئے ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں، اگر میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ہے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے جس نحش میں کعبۃ اللہ کو بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اس نحش سے بدل رہے ہیں۔ حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں حکمت کو اپنانا چاہیے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے یہاں پر حکمت کو اپنایا، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق الایمان تھے انہیں کوڑے لگائے، لیکن رئیس المنافق عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو نہیں مارا، کیونکہ ایک ٹیم تھی، اگر ان کے مارنے سے جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو سکتا تھا۔ حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، تو فتنہ جہاں ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے اصلاح کا کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اصلاح کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ کسی کے اندر ہم خرابی دیکھتے ہیں، کسی کے اندر ہم غلطی دیکھتے ہیں، تو غلطی سے ہماری دشمنی ہونی چاہیے، غلطی کرنے والے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی غلطی کیا ہے تو اب ہم اسے جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، رسوا سمجھتے ہیں، اور ذلت کے ساتھ بات کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ نہیں، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو غلطی سے ہمیں دشمنی ہونی چاہیے۔ کہنا ہے کہ شراب نوشی غلط چیز ہے، شراب سے تمہیں بچنا ہے، لیکن ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس آدمی کی ہمارے دل میں ہمدردی ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اسی اصول کی مفقود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر اصول یہ ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نرمی سے سمجھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بدو آ کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھ کے مارنے کے لیے جا رہے تھے، پیارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب سے فارغ ہونے دو، اگر اب سب جائیں گے تو دوڑے گا، پوری مسجد پیشاب کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو بلا کے کہا کہ دیکھو، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخزر انما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن۔ کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے، یہ مساجد جو ہے اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اس میں پیشاب و پاخانہ نہیں کیا جاتا، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دیکھا صحابہ کی سختی کو جو مارنے کے لیے اٹھ رہے تھے، اور ادھر دیکھا نبی کی نرمی کو، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ کہا کہ اے اللہ اگر رحم کرنا چاہتا ہے اس مجلس میں، مجھ پہ، اس محمد پہ رحم فرما، یہاں جو بھی بیٹھے ان پہ رحم نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، کہا کہ لقد حجرت واسعا، کہا کہ تو نے اللہ کی رحمت کو بہت کم سمجھا، صحابہ کو بھی اس میں شامل کر لیتا تو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو حضرات، اس واقعے کے ہزاروں واقعات آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے۔ اصلاح کے میدان میں ہمیں جو ہے ان دو اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں فتنہ ہوتا ہو وہاں اصلاح نہیں ہوگا، جہاں اصلاح کرنا ہے ہمیں جو ہے ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اصلاح کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کام کو چھوڑ دیں گے، برائی ہو رہی ہے ہونے دیجیے، برائی ہو رہی ہونے دیجئے، یہ تو ہوتا ہی ہے، پہلے سے کہاں سدھریں گے لوگ؟ اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب پوری قوم پہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا عام عذاب آئے گا، ایک بہت بڑا عذاب آئے گا، جس میں اللہ کے نیک سے نیک بندے بھی مارے جائیں گے اور برے سے برے لوگ، سب کو یہ عذاب اپنے لپیٹ میں لے گا۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افنہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا عذاب آئے گا جبکہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہوں؟ پیارے نبی نے کہا نعم اذا کثر الخبث، کہا کہ ہاں اے زینب، جب معاشرے میں برائی پھیل جائے گی، اصلاح کرنے والے کوئی بھی نہ ہو، صرف اپنی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو کسی کو بھلائی کی طرف نہیں بلا رہے، اگر ایسے لوگ رہ جائیں گے تو اللہ کا عذاب عام آئے گا، نیک کو برے کو سب کو لے کے جائے گا، اور وہ الگ بات ہے کہ نیک لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو
ہمارے معاشرے کو عذاب سے بچانا ہے، ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنے کی ایک ٹیم ہونا چاہیے، برائیوں سے روکنے والی ایک ٹیم ہونا چاہیے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ اس قریے کو، اس علاقے کو برباد نہیں کرے گا، عذاب نہیں بھیجے گا جس معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے معاشرے میں برائی سے روکنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اگر نہ ہو، ہماری دعاؤں میں بھی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ دیکھیے آج کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں مسلمانوں پہ رحم و کرم کی، کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم۔ لوگوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دو گے اللہ تمہیں لوگوں میں سے، تمہارے لوگوں میں سے بدترین انسان کو تمہارا سردار بنائے گا، وہ تمہارے خون کے قطرے قطرے کا پیاسا بن جائے گا۔ ایسے وقتوں میں تم میں سے نیک لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں ان کے چہروں پہ مار دی جائے گی، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جو آدمی اس کام کو چھوڑتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا گیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا۔ کہا کہ بنی اسرائیل پہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی، اس لیے کہ وہ گناہ میں مبتلا تھے اور برائی کو، بے حیائی کو، گناہ کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے تھے، روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ کی لعنت ان پہ برسی۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت۔ کہا کہ بنی اسرائیل کے مشائخ اور علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بری بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ جو روش اختیار کر رہے ہیں بہت بری روش ہے۔ حضرات، یہ تمام آیتوں سے، دلائل سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں برائی ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق روکنا ہے، اس کی اصلاح اپنی ذات سے کرنا ہے۔ اگر میرے اندر برائی ہے تو میں اپنی برائی کو دور کروں، اپنے گھر کے اندر برائی ہے تو اپنے گھر کے اندر برائی کو دور کروں، اور اپنے خاندان میں برائی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، قبیلے میں برائی ہے تو دور کرنے کی کوشش کروں، بستی میں برائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرنا ہے۔ آخری بات بتا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، توحید ہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ ہمارے معاشرے میں، میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میری بستی میں جہاں شرک موجود ہو، شرک پایا جاتا ہو، یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی جو ہے، سب سے بڑا منکر ہے۔ اسے ہم روکنا چاہیے، چاہے اپنی استطاعت کے مطابق، ہر طریقے سے انسان اپنی استطاعت کے مطابق بے حیائی کو اور شرک کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کا یہی مقصد تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے، سارے کے سارے پیغمبر ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شیطان کی اور غیر اللہ کی عبادت سے بندوں کو روکتے رہے۔ یہ کام میرے اندر، آپ کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کام کو ہمیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام میں جو پریشان حال مجبور ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی قرض دار ہے، اللہ ان کے قرض کی کوئی نہ کوئی ادا ہونے کی سبیل اے اللہ تو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی آدمی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام میں جو ہے بے حیائی اور برائی سے اللہ ہم کو بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رحيم رب حليم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا صفوں کو درست فرما لیں. برائے مہربانی کسی بھائی کا سیل آن ہو تو سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ رکھ لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیوں، ہمارے مرکز کے اہم کام آپ حضرات کے تعاون ہی سے پورے ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے جاتے ہوئے مرکز کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دے کر جانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.